Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo Rafaelo Malina tortu. Pogledajte ovu ljepoticu. Prvo je potrebno da napravimo fil od vanilije. Pripremite 120 g šećera i tu dodajte 2 vanilin šećera. Dodajte 60 g kukuruznog skroba ili gustino. Ovdje sam pripremila 800 ml mlijeka i tu je potrebno da dodam koricu jednog limuna. Koricu limuna ovako isijecite i to samo ovaj gornji žuti dio. Mlijeko ostavite da se zagrije. Ovdje sam pripremila 8 žumanjaka i potrebno je da ih samo malo izmutite. Tu sada dodajte pomiješan skrob i šećer i ovo mutite dok ne dobijete finu i pjenastu masu. Kada su žumanjci umućeni, trebali bi izgledati ovako. Veoma fino i pjenasto. Mlijeko je također zagrijano i sada je potrebno da izvadimo koricu limuna. Kada je mlijeko došlo do ključanja, potrebno je da ga prebacimo u ovu zdjelicu. Brzo da miješamo. Da vratimo sve u šerpicu. I da počnemo kuhati vanilije kremu. Vanilije kremu ili slastičarsku kremu moramo da kuhamo uz konstantno miješanje da nam se ne stvore grudvice u ovoj finoj kremi. I kada ona počne ključati, sačekajte još možda 10 sekundi i onda je krema gotova. Važno je samo ovako da je čvrsta. To je sasvim dovoljno. Pripremite jednu zdjelicu odmah i prebacite slastičarsku kremu u zdjelicu. Ovdje sada dodajte 100 g bijeli čokolade. Promiješajte da se čokolada otopi, to jest energično miješajte iz dva razloga. Prvi razlog je da vam se čokolada otopi, a drugi razlog je da vam se ova krema što prije ohladi. Kada kremu što prije ohladite, prestaće kuhanje žumanjaka i na taj način vam se ova krema neće osjećati na žumanjike. Kao što sam napomenula u drugim videima za slastičarsku kremu, najbolje je da ovu zdjelicu držite u zamrzivaču, otprilike pola sata prije prebacivanja kreme u nju ili bar u frižideru. Razlog je što se ova krema treba brzo ohladiti. Ovo sada miješajte dok krema ne bude ugodna na dodir. Nemojte se plašiti, krema sada izgleda dosta meko, ali zapamtite da smo u nju stavili čokoladu i da se sad čokolada istopila. Ta čokolada kada dođe do sobne temperature će se stisnuti, a na taj način će stisnuti i ovu kremu. I dragi moji, ova krema je već ugodna na dodir, što znači da je ne morate sada više miješati stalno. Potrebno je radije nego da ju prekrijete folijom. Bolje je da uradite ovako. Sada kada pravite ostatak torte, sljedeće korake, stavite je tu pored sebe gdje radite i svake 3-4 minute samo ovako promiješajte da vam se ne uhvati korica po vrhu. Pripremite 6 bjelanjaka. Dok bjelanjke mutite, dodajte šećer i to 100 g. A šećer dodavajte kašiku po kašiku i mutite dok ne dobijete potpuno finu i čvrstu masu. Dok mutite bjelanjke, kalup za torte premažite maslacem ili uljem i pospite brašnom. Višak brašna istresite. Kalup koji ja koristim ima prečnik 26 cm. Rubove kalupa nemojte mazati niti posipati brašnom. Ako se dogodi da vam dospije brašna na rubove kalupa, obrišite ga. Dragi moji, pogledajte kako su se bjelanjci umutili. U bjelanjke sa šećerom dodajte 100 g kokosovog brašna. Kada kažem kokosovo brašno, mislim na ovaj usitnjen kokos, na ono nekadašnje kokosovo brašno. Sada u stvari imamo baš brašno od kokosa, ali ovo je onaj usitnjen kokos, usitnjeno meso kokosa. Stavite masu i lagano promiješajte. Ova masa će nam biti dosta, kako bih rekla, čvrsta i zbog toga je potrebno da tu dodamo 3 kašike vode. Ovo promiješajte lagano. Ovo prebacite lagano u kalup. Prebacite tako da ne formirate prazne prostore. Ovdje vidite kada ja sada stavim
ovu masu. Ako ovdje fino ne poravnam, stvorit ću prazan prostor i onda ćete tu jednostavno imati rupicu. Znači morate imati fine slojeve bez rupica unutra. Isto to radite kada stavljate ovako masu do kraja rubova. Nemojte formirati ovdje jedan prostor između mase i rubova, jer će vam onda to ostati, naravno, ostaće jedna šupljina i onda vam kora neće okolo biti ravna. Zašto sam vam rekla da ne stavljate brašno okolo? Ako stavite brašno, ova masa koja je sada kao zalijepljena za rubove, zbog brašna ona će se ovako vratiti unutra, pa vam ta kora neće biti ovako ravna, već će imati ovako kao završetke malo nagnute. Naučila sam se, vjerujte mi, iz svoje greške i onda sam pomislila možda će i vama to koristiti da vam to pomenem u ovom receptu, tako da vam to bude baš onako perfektno ravno. Ovu koru sada pecite na 180 stepeni 20 minuta, zavisno od pećnice. Ovo ponovite 2 puta da biste dobili 2 jednake kore. I dragi moji, evo naših kora. Sada pogledajte. Vidite zašto sam vam rekla da ne stavljate okolo brašno. Vidite kako je kora ostala potpuno ravna. Ne znam da li možete to dobro da vidite. A ako stavite brašno, ovi gornji dijelovi će se ovako povući kao unutra. Ako imate teflonske kalupe za tortu, nemojte ovo skidati nožem jer ćete onda ostrugati teflon. Možete čak i ovako prstima odvojiti, ali možete uzeti ovu špatulu ako imate plastičnu i jednostavno ovako polagano odvajajte. Kako to izgleda. Evo vidite kako je kora ravna. Sada skinite koru sa kalupa, to jest samo je odvojite. U jednoj šerpici stavite da se kuha 400 g malina. Dodajte 120 g šećera i kuhajte samo na kratko. U drugoj zdjelici pomiješajte 35 g kukuruznog skroba ili gustine sa 5 kašika vode. Ako nemate kukuruznog skroba, možete koristiti jedan puding od vanilije. Ovo promiješajte tako da vam postane potpuno tečno. Ne smijete imati ovako grudvice kukuruznog skroba u ovoj masi. Evo ovako. Treba da bude potpuno tečno i bez grudvica. I dodajte uz brzo miješanje ovu masu sa gustinom. Vratite na šporet i ukuhajte kao da kuhate puding. Samo je potrebno da se ovo fino zgusti. Ovo je spremno za možda neke 2 minute. Evo vidite kako to izgleda. I dok je još vruće, dodajte 50 g maslaca. Tako. Miješajte da se ovo fino istopi. Dok je krema još topla, podijelite je na 2 jednaka dijela. I ovo sada jednostavno nanesite preko ove 2 kore. Još dok je vruće možete ga staviti preko kore, jer ako ga stavite kasnije onda će se ovo kao, znate kako se puding onako zgusne kasnije. Ovo fino razmažite preko kore. Odmah isto uradite i sa ovom drugom, jer ne želite da se ni ona ohladi. Kada ovo uradite, ostavite ove kore, u stvari fil od maline, da se potpuno ohladi. Ni u kom slučaju ne smijete dodavati žuti fil preko ovoga, a da vam se on nije ohladio. Dragi moji, ovdje pripremite 150 g maslaca koji treba da vam bude sobne temperature. Vidite kako je on mek. I mutite ga možda neke 3 minute. Potrebno je da ga onako baš dosta razbijete. Ovdje sada počnite dodavati malo po malo slastičarsku kremu. Dodajte 1 kašiku, promiješajte, dodajte 2-3 puta ovako i onda na kraju možete staviti više. Kada vidite da ste dobili potpuno ujednačenu masu ovdje u zdjelici, ako to ne uradite, može vam se dogoditi da se vide onako niti maslaca u ovoj kremi. Evo vidite kako to izgleda. Treba da bude potpuno, vidite, treba da dobijete potpuno ujednačenu masu. Sada dodajte još 1 kašiku i na isti način promiješajte. Evo, dragi moji, ova predivna krema je gotova. Ne mogu vam opisati koliko sam oduševljena sa njom. Pogledajte ovo. Pogledajte ovu divotu. Sada ću vam jedno pokazati
zbog čega morate da imate ovu kremu, da ovako radite sa ovom kremom. Pogledajte sad ovo. Vidite kako unutra nemate tragove niti maslaca. Zbog toga morate maslac dobro izraditi, inače će vam u ovoj kremi ostati, izraditi, tako se prije govorilo, ne znam sad, izlupati. Inače vam ova krema neće biti ovako fina i glatka, već ćete jednostavno imati, poznavat će se maslac, a poznavat će se krema. Prebacujemo ovu koru na tanjir, stavljamo okolo obruč za tortu i okolo obruča stavljam acetatnu foliju. Provjerite dobro da li su vam se maline ohladile i dodajte pola ove kremi. Razmažite kremu. Preko stavite drugu koru. Pritisnite je tek toliko da ona legne, ali nemojte je uopšte pritiskati previše. I sada nanesite i ostatak kreme. Poravnajte lagano. Dragi moji, kada poravnate ovu tortu, ostavite ovako u frižider do sljedećeg dana za dekoraciju. Ja inače ne radim ovako, ne filujem ovako torte, ali u ovom slučaju, pošto odozgo ne stavljam koru, moram da je ovako stavim u frižider da se stisne, jer sutra ću samo na nju da stavim šlag. Sada skidam foliju. Dragi moji, pogledajte ovu ljepoticu. Zar nije divno? Idemo sada da je filujemo. Umutite 500 ml vrhnja za šlag. Ako ne znate kojim ćete špricom šarati tortu, možete odozgo nanijeti šlag raznim špricama i na kraju to jednostavno razmazati. Poravnajte tortu potpuno. Tako. Vidite kako ona lijepo izgleda. Dva su razloga zašto trebate stavljati ove ružice prije posipanja kokosa. Lakše je da sad sve pospijete kokosom, ali ako ovo sada pospijete kokosom i počnete stavljati šlag odozgo, onda šlag se neće primiti za kokos jer je on dosta suh. Drugi razlog je ako napravite ružice pa vam se ne sviđa, možete to veoma lako skinuti, a ako već stavite kokos onda to ne ide baš tako lako. Tako. Sada prvo stavite kokos sa strane, ovako ga nabacajte koliko možete. Pospite i odozgo. Na kraju, ako želite, po vrhu stavite Rafaelo kuglice. I dragi moji, pogledajte ovu divotu. Ma zar nije predivna? Kako je meka. E sad, da probam. Jeste li ljubomorni? Ovaj sloj malina je baš tanak, ali znate koliko se osjećaju maline. A ova krema, fantazija, a kora se uopšte ne osjeća. Ne znam kako da vam to dočaram. Pogledajte vi koliko je to meko. Vidite. Dobila sam ono što sam očekivala. Šta da vam kažem, dragi moji? Savršenstvo. Savršenstvo. Dragi moji, ja idem da uredim za vas ovaj recept, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. Na kraju, naravno, buon appetito!